સૌને મારા નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ, પરમગુરુ પાઠશાલા સત કેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. હું કાજલ હિંગુ, કક્ષા 5, વિષય હિન્દી, યુનિટ 1, कैसा शोर. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ઓકે. તો હવે આપણે બીજું સત્ર યાની દ્વિતીય સત્ર શરૂ કરી જઈ રહ્યા છે. તો તમે બધા ભણવા માટે તૈયાર છો ને? ઓકે. તો તમે પહેલાં બધાએ પ્રથમ સત્રની એક્ઝામ આપી દીધી હશે, હે ને? બધાએ આપી છે ને પરીક્ષા? ઓકે. અને બધાના પેપર પણ સરસ ગયા હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે આજથી બીજું સત્ર ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલુ થઈ ગયું છે. તો તમારે બધાએ ઓનલાઈન શિક્ષણમાં જોડાવાનું છે. ઓકે. તો બધા તૈયાર થઈ જાઓ. आज हम इकाई 9 कैसा शोर यानी केवो आवाज, बराबर. तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. इस इकाई में क्या है? सब्जियों का परिचय दिया गया है. तो हमें सब्जियों के नाम हिंदी में कैसे बोले जाते हैं वो हम आज देखते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो आप ये चित्र ध्यान से देखें. एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है. वो कौन है? उसका नाम क्या है? बिरजू चाचा. तो बिरजू चाचा के खेत में क्या बोया गया है? वेरी गुड, सब्जियाँ. तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं. आपको भी ये पाठ बहुत ही अच्छा लगेगा. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी. बिरजू चाचा ने खेत में क्या बोया था? सब्जियाँ. वेरी गुड. तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी. यानी बिरजू કાકાએ પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી. दोपहर का समय था. कैसा समय था विद्यार्थी मित्रों? वेरी गुड. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पुस्तक में यहाँ चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे पेंसिल से आपको पेड़ लिखना है. ओके. सभी चित्रों है इसमें सब्जी के उन सभी सब्जियों के चित्र के नीचे आपको मैं बोलूँगी वैसे आपको नाम लिखने हैं. ओके. तो आप पेंसिल लेकर बैठ जाइए. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. ये सभी खेलते खेलते नोक चौक पर उतर आई. બપોરનો સમય હતો. બિરજુ કાકા ઝાડના છાંયડામાં આરામથી સૂઈ રહ્યા હતા. ત્યાં તેમને ઊંઘ આવી ગઈ. ત્યારે ખેતરની બધી જ શાકભાજીઓ રમવા માટે ભેગી થઈ ગઈ. એ બધી રમતા રમતા ઉગ્ર ચર્ચામાં પડી ગઈ. तो खेलते खेलते कौन नोकझोंक करने लगी? विद्यार्थी मित्रों, ओके, सब्जियां. तो हम आगे चलते हैं. ये कौन सा चित्र है? कौन बोलेगा? वेरी गुड. आलू.
ये चित्र आलू का है. આલુને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? बटाका. ओके. तो आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ. आलू ने क्या कहा कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ यानी सर्वश्रेष्ठ हूँ. सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है. सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. देखो आलू ने क्या कहा कि मुझसे चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. और ये चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों? ओके, शकरकंद. तो शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ. किसने कहा विद्यार्थी मित्रों? शकरकंद ने. क्या कहा? मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. तब ये कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों? आपको पेंसिल से इसके नीचे लिखना है. ओके, तो यहाँ आप लिखिए मटर. तब मटर से उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे. देखो अब कौन आ गया उछल उछल कर? मटर यानी वटाणा. और कहने लगे हमें भूल गए. क्या कहने लगे? हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. और मटर ने क्या कहा? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की हम जान है. उसी समय देखो ये चित्र कौन सा है? वेरी गुड, लौकी. तो यहाँ आपको लिखना है लौकी. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. उसी समय कौन कूद पड़े? गाजर और लौकी. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? देखो अब लौकी और गाजर क्या कहने लगे कि हमारे बिना रायता, कोफ्ते और हलवा कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली. गाजर ने बात काटते हुए कहा हलवा तो मेरा भी बनता है. देखो गाजर ने क्या कहा कि हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रूप रंग देखा है. क्या बोलता है? मेरा रंग रूप देखा है. कितना सुंदर लाल रंग है मेरा. गाजर ने क्या कहा? मेरा रंग रूप देखा है. कितना सुंदर लाल रंग है मेरा. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. और नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. और मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर अब कौन आ गया? देखो आप ये कौन सा चित्र है? कौन से सब्जी का? बंद गोभी. वेरी गुड. यह सुनकर बंद गोभी आगे आई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. वो क्या बोलती है? मैं भी आरोग्य लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. वो क्या बोलती है बंद गोभी यानी कॉबीज. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में मेरा स्थान है. ओके, तो विद्यार्थी मित्रों मैं आपको इसका गुजराती का अनुवाद करके आपको बताती हूँ. બટાકાએ કહ્યું
કોણે કહ્યું? બટાકાએ. હું બધી શાકભાજીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છું. બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે. બાળકો વૃદ્ધોને હું ખૂબ જ ભાવું છું. યાની બાળકો અને બુઝુર્ગ વૃદ્ધો માણસોને પણ હું ભાવું છું. ચાટ, કાતરી, ટીકિયા, એક પ્રકારની રોટલી જેવી ચટપટી અને મજાની ખાવાની વાનગીઓ મારાથી જ બને છે. શક્કરિયાએ કહ્યું, હું બટાકાનો મિત્ર છું. शकरकंद ने क्या कहा? मैं आलू का मित्र हूँ. यानी હું બટાકાનો મિત્ર છું. મને પણ લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે. ત્યારે વટાણાની સીંગમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા. એટલામાં કોણ આવી ગયું? વટાણાની સીંગમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા અને શું કહેવા લાગ્યા? શું અમને ભૂલી ગયા? શું કહે છે વટાણા? શું અમને ભૂલી ગયા? અનેક પ્રકારના શાક, પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો હું પ્રાણ છું. જો વટાણાએ શું કહે છે? હું પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો પ્રાણ છું. મારા વગર કચોરી બની શકે નહીં અને પુલાવ પણ બની શકે નહીં. તે જ સમયે દૂધી અને ગાજર કૂદી પડ્યા અને વટાણા જ્યારે બોલે છે તે જ સમયે દૂધી અને ગાજર કૂદી પડ્યા. રાયતું, કોફતા અને હલવો અમારા વગર કેવી રીતે બની શકે? જો હવે દૂધી અને ગાજરનો વારો. એ શું કહે છે? અમારા વગર રાયતું, કોફતા અને હલવો અમારા વગર કેવી રીતે બની શકે? તો દૂધી બોલી. ગાજરે વાત કાપતા કહ્યું. દૂધી બોલી. ગાજરે વાત કાપતા કહ્યું, હલવો તો મારો પણ બને છે. ગાજરે શું કહ્યું? હલવો તો મારો પણ બને છે. મારા રૂપ રંગ જોયા છે? ગાજરે શું કહ્યું? મારા રંગરૂપ જોયા છે? કેવો સુંદર લાલ રંગ છે મારો. કેવો સુંદર લાલ રંગ છે મારો. નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય. નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય. મને ખાવાથી લોકો તંદુરસ્ત રહે છે. ગાજરને ખાવાથી બધા તંદુરસ્ત રહે છે એવું કહે છે ગાજર. આ સાંભળીને કોબીજ આગળ આવી. હું પણ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી છું. શાક ઉપરાંત કચુંબર અને સલાડમાં પણ મારું સ્થાન છે. बंद गोभी क्या कहती है? सब्जी के अलावा कचुंबर में भी मेरा स्थान है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોને ગાજર ભાવે છે? બધાને, હે ને? ગાજરનો હલવો બધાને ભાવે છે, હે ને? તો અત્યારે તો બધાએ કાચું સલાડ, ગાજર બધું જ ખાવાનું છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. पीछे क्यों रहे? देखो अब कौन आ रहा है, हम देखते हैं. पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी. कौन सा चित्र है? ओके, मिर्ची. तो मिर्ची क्या बोलती है? मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी. मिर्ची वो कहने लगी. क्या कहने लगी? सभी चुप हो जाइए. क्या कहने लगी मिर्ची? सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. देखो मिर्ची ने क्या कहा? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. मैं
पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी ने क्या बोला? मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब ये सब्जी सबको अच्छी लगती है ना विद्यार्थी मित्रों? किसको अच्छी लगती है और कौन खाता है विद्यार्थी मित्रों? कोई नहीं। ओके, अब ये करेला अच्छा लगता है आपको? नहीं ना? कैसा होता है उसका स्वाद विद्यार्थी मित्रों? वेरी गुड, कड़वा। अब करेला कैसे चुप बैठता? अब करेला की बारी आई तो वो भी बोलेगा। तो अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। किसने रोक दिया करेला को? टमाटर ने। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागने लगते हैं। देखो, टमाटर ने क्या बोला कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागने लगते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमाटर ने क्या बोला? मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर कौन चिल्लाया? विद्यार्थी मित्रों, यह बात सुनकर कौन चिल्लाया? करेला। और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। करेला ने क्या बोला? सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। ज्वर यानी ताव, हिंदी में ताव को क्या कहते हैं? ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। તાવ જેવી બીમારીઓમાં સાજા થવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે. તો આપણે એનું ગુજરાતીમાં જોઈએ. મરચું કેમ પાછળ રહે? મરચું કેમ પાછળ રહે? તે પણ કહેવા લાગ્યું, બધા ચૂપ થઈ જાઓ. મારા વગર તમારા બધાની શું કિંમત છે? મારા વગર બધા શાક ફીકા છે. કોના વગર શાક ફીકા છે? મરચાં વગર. હું પાતળું અને ચુસ્ત અને સ્ફૂર્તિલું છું. એવું કોણ કહે છે? ભીંડો. ભીંડો પણ તેની કોમળતા અને અનોખા સ્વાદના વખાણ કરવા લાગ્યો. હવે કારેલું કેમ કરીને ચૂપ બેસે? હવે કોણ આવ્યું? કારેલું. તો એ કેમ કરીને ચૂપ બેસે? તે બોલવા જઈ રહ્યું હતું ત્યાં ટામેટાએ તેને વચ્ચે રોકી લીધું. તારું નામ સાંભળતા જ બાળકો દૂર ભાગે છે. જો ટામેટું શું કહે છે? તારું નામ સાંભળતા જ બધા બાળકો દૂર ભાગે છે. કેમ દૂર ભાગે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કારણ કે કારેલું કડવું હોય છે. મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને સારો લાગે છે. મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને ખારો લાગે છે. આ વાત સાંભળીને કારેલું બરાડી ઉઠ્યું અને બોલ્યું, ફક્ત રંગરૂપ જ પૂરતા નથી. કારેલું શું બોલ્યું? ગુસ્સેથી કે ફક્ત રંગરૂપ જ પૂરતા નથી. તાવ જેવી બીમારીમાં સાજા થવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે અને સાજા પણ થઈ જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ કારેલું ખાવું જોઈએ. તો ખાશો ને હવે? ઓકે. आखिर में कलगीदार यानी શું થાય? ટોપીવાળું, है ना? તેને શું કહેવાય? बैंगन. तो आप यहाँ लिखे. आखिर में कलगीदार बैंगन आया.
उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त यानी मित्र, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। आखिर में कलगीदार यानी टोपीदार રીંગણ આવ્યો. તેણે બધાને શાંત પાડતા કહ્યું, દોસ્તો, તમે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઉપયોગી અને સાચા છો. તો મિલજુલ કર રહેને મેં ही हमारी भलाई है. તો હળી મળીને રહેવામાં જ આપણે ફાયદો છે. તો રીંગણે શું કરીને બધાને સમજાવ્યા અને શાંત કર્યા. अब हम आगे देखते हैं. ये क्या है? सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और शिमला मिर्च. ये सब आपको लिखना है. सबसे पहले लिखो सलगम, लिख लिया. गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. यानी लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट. और यहाँ आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है. मन भावन यानी गमी जाए तेवी सब्जी. मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई के स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. प्रदान यानी सुगंध आपे छे. इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આનું અનુવાદ કરીને તમને સમજાવો. બીટ, ગાજર, કોબીજ, દૂધી, કેપ્સિકમ યાની ઘેલુર મરચાં ને ભેગા કરીને બનાવેલું કચુંબર સ્વાદિષ્ટ હોય છે. બટાકા, શક્કરિયા, ફુલેવર, ભીંડાનું બનાવેલું શાક ગમી જાય તેવું હોય છે. મરચાં, કોથમીર, આદુ જેવા મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. આ આપણે એકસાથે હળીમળી જઈને વધારે સરસ બની જઈએ છીએ. તો રીંગણ શું કહે છે? આપણે બધા ભેગા થઈને શાક બનાવીએ. એ શાક કેવું હોય છે? બધાને ગમી જાય એવું. એટલે આપણે હળીમળી જઈને વધારે સરસ બની જઈએ છીએ. इतने में बिरजू चाचा जाग गए. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे. सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी. એટલામાં બિરજુ કાકા જાગી ગયા. બધી શાકભાજી આમ તેમ દોડવા લાગી. लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी. कहाँ? बैलों पर. दूधी, કારેલા અને કાકડી વેલાઓ પર જઈને બેસી ગયા. शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए. कहाँ घुस गए? जमीन के अंदर. शक्करिया, बटाका, गाजर, बीट જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા. તો આ બધા જ શાકભાજી ક્યાં થાય છે? જમીનની અંદર. અને દૂધી, કારેલા અને કાકડી એ બધા વેલા ઉપર ઉગે છે. भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर ये सब सब्जियां पौधे की डालियों पर चिप गए. पौधे यानी છોડવા. તો આ બધી સબ્જીઓના પૌધે હોય છે. ઓકે, यानी છોડવા પર થાય છે. ભીંડા, વટાણા, રીંગણ, ટામેટા છોડવાઓની डालियों पर संताई गया. बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. और बिरजू चाचा પોતાના यानी बिरजू काका પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા
અને બધી શાકભાજીઓ પોતપોતાના ઘરમાં જઈને બેસી ગયા. અને કોને શાંત પાડ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધી સબ્જીઓને कौन बोलेगा? ओके वेरी गुड, बैंगन ने. सब सब्जियां एक दूसरे से साथ लड़ रही थी यानी नोकझोंक करती थी, लेकिन बैंगन आखिर में कौन आया? बैंगन यानी कलगीदार बैंगन. बैंगन ने सभी सब्जियों को शांत करते हुए सभी को समझाया. फिर सभी सब्जियां शांत हो गई और एक दूसरे से साथ खुशी से रहने लगी. तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે શું ભણ્યા? ઇકાઈ 1 कैसा शोर. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ પાઠ નોટબુકમાં લખવાનો છે અને આ ચિત્રનું ઝેરોક્સ કઢાવીને ચોંટાડવાનું છે નોટમાં. ઓકે, અને પછી શબ્દાર્થ લખવાના રહેશે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. અનૂઠા યાની ઉત્તમ. અદ્વિતીય, જ્વર યાની બુખાર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તાવ. કાફી યાની પર્યાપ્ત. દોપહર, મધ્યાહન યાની ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બપોરે. ફિક્કી યાની સ્વાદહીન. સરતાજ યાની સર્વશ્રેષ્ઠ. सम्मान यानी मान. चाट तो चटपटा व्यंजन. आखिर तो अंत. मज़ेदार तो स्वादिष्ट. लिज्जत तो स्वाद. पुलाव तो सब्जी और चावल से बना एक व्यंजन. हलवा एक प्रकार की मिठाई जो हम सबको अच्छी लगती है ना? गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, है ना? मन भावन यानी मनपसंद. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है. अब हम देखते हैं मुहावरे. नोक-झोंक करना. तो कौन नोक-झोंक कर रहा था इस इकाई में? सभी सब्जियां. नोक-झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना. मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना. बात काटना, बीच में बोल उठना. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इसका वाक्य प्रयोग भी लिखना है. ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, हम अगले वीडियो में इकाई 9 का स्वाध्याय और प्रश्न के उत्तर देखेंगे. ओके, तब तक अस्तु. सत केवल साहेब.